So dito naman kami sa may bilihan ng mga damit. Ayan yung nilakad namin. Pagod. Pagod ang nilakad namin. 30 minutes. Tapos yan. Saan? Orange daw. How much, brother? 20 daw. 20? 20, ayun. Naka-sale sila, sapatos. Kasi orange naman. 20. Ayun na. May iba-ibang kulay. Pink. Yung walang kasya sa'yo? Hindi. Ito kasi. 20. Ito, maganda to. 38. Ito nga na 20. 20 real. Sa ano? Ito. 50. Malambot siya, oh. Hindi siya matigas. Ganda. Hindi mga bang sports na bilihan ng mga sapatos. Mahal din to, oh. Dito ako bumili dati. Yun lang. Hindi siya original. Ang lang to. Class A. Imitation. Maghanap ako pala dito ng Maghanap ako ng leggings. Ito, yung sombrero. Hindi ako nagbili ng sombrero. Maganda rin ito. Sombrero nila. Yung nabili ko dati. Mga shirt, pang bahay. Pwede na yan, unisex siya. Ayan na, terno. Adidas. Ano napili mo? Walang mapili yung sama ko. Ito, unisex siya. Beautiful. Ang bata. Towel, oh. Cotton. Cotton din siya. Ay. How's this? Wait. How's it? Yes. Huh? Pang bata. Did you get it? Huh? Mama, ijihin na. Mama, inte. Mama, hey mama. Hadi कोई है. Flash. هو هيجي هنا ايوه. Sino sawi? ها؟ Sino sawi? سوي هو يشتري بدله هنا. Minister eh. سمسم هذا بدله. Ay, warap yung malong. هذا بدله. Ada? ايوه. بدله هذا. Ans? ايوه. لا ما في امس. من يوم اول. ما في سكر هذا. احمد. Brother, kam hada? كيف هذا؟ Shanta. Kam hada shanta? هذا 90 ريال. Min. Madam. 60? Madam, inte. هذا مدام انا. كويس مدام ما في كويس. Oh, yes. Rin hada? هذا مدام انا. كلام هلو. Hello. كلمي. Hello. Hello, madam. Kamusta? Koyes. How are you? كيف حالك؟ Rin inte hada? Turkey? يمن يمن. Yaman. Yemen eh. Yaman ni. Kausap niya sa انت ابوي هذا؟ ابوي هذا؟ Kali brother, bas, siya padig sakir. Basta nagsyantag كيف gawan. هذا؟ يمن كويس ما في كويس هذا؟ Koyes. هذا كويس؟ Ayun. Yemen, yes. الحمد لله شويه شويه ما في كويس مره. Ay. ما في جنجال هذا. Ay. Tara na. Mag-ano na ito. Shukran, brother. Syukran, brother. Afwan, Dahil Erja. Erja na lang. Yamani. Yamani sila, Yamani. Kami, Yamanin. Yamani sila, kami Yamanin. Dito ba yun, yung mga nuts? Ayan, wala kaming nabili doon sa may damitan. Dito kami, sa nuts. Salam! Pwede dito? Pwede dito sumugod? Ay, may nakaharang. Ano tayo makatikim nito? May harang. Gusto ko ng mga nuts.
Nuts-nuts lang. Pang kutkutin. Ayan. Healthy kasi ito. Pag ito ang aking kakainin kaysa tinapay. Nuts! Mikos-mikos da, oh. Meron ba dyan na mikos-mikos na? Nakabalot? Wala. Dito na lang. Brother! Ito na lang, oh. May siya kabalot. Come, Hada. Ang balot. Ilang kilo kaya yan? How much that? Aywa. 64? Yeah. Ada istir Hada kamsa-kamsa? Eh. Jibi Hada. Hade. Bis kamsa. Hade. Almond. Kamsa. Baden. Hada. Cashew. Dalawang klase lang. Oh, ade brother. Mapi moskel. Hada. Asyara. Hada. Ay. Kali Hada. Ayan. Kasi ano na siya halo-halo. Bumili lang akong 10 real. Give it nin bas. Sana. Pretest kami. Syakran. Ayan. Pretest. Mahal doon isang balot ko. 60. Bili lang ako ng 10. Sabi ko Bastin. Okay na lang. Ice cream. Ice cream yummy. So ito yung binili ko. Kutkutin. Halagang 10 real. Mahal no? Pero mura na to dito. Ito na lang binili ko kaysa tinapay. Kasi ang tinapay ay may mataas siya na calories. Makain lang ako ng pag-almusal. Bihira. So, ito na lang pinili ko. Kutkutin. Maganda benefits nito. Kaya, kain kayo nito. Marami.